पिले माने आज तुम विषय गोटे पढ़ेबा आम भग्न संख्या से भग्न संख्या तो आगु पढ़ीचे तेणु आम आज प्रकृत भग्नाश कौन जाना आउ अप्रकृत भग्नाश कौन जाना से प्रथम गोटे खेल खेल खेलटी ठीक अच्छे आज आम प्रकृत भग्नाश और अप्रकृत भग्नाश गोटे खेल खेल मुझे नंबरिंग को करदेवी 1 2 मन 3 तेणु 20 आमर कौन आम 20 संख्या गणी मुझे कहि देख आमर प्रकृत भग्नाश कौन प्रकृत भग्नाश कौन हर बड़ हो लभ हूँ आउ अप्रकृत भग्नाश कौन लभ हूँ बड़ हो हर यहाँ हूँ अप्रकृत भग्नाश तेणु मुझे अनुसार डाकबी मुझे डिवाइड चिन्ह विभक्त चिन्ह जी हर मुझे डाक प्रकृत भग्नाश तेणु प्रकृत भग्नाश डाक 1 विभक्त 4 तेणु तुम्हें जी एक मैंने 1 विभक्त 4 डाकबी तुम आगे ठिया प्रकृत भग्नाश है ये अप्रकृत भग्नाश डाकबी तुम आगे ठिया मैंने मुझे विभक्त चिन्ह बुझिपार कि ना डाकबी धर 1 विभक्त 5 मु विभक्त चिन्ह लभ तू कौन 5 कौन तू लभ तू लभ तू हर आगे लभ लभ ऊपर तले हूँ हर तेणु 1 विभक्त 5 ये हर है ये लभ ये कौ भग्नाश प्रकृत भग्नाश जाओ बर्तमान मुझे डाकबी 10 विभक्त 3 10 रहा लभ 10 लभ लभ कौटी लभ टी 3 10 विभक्त 3 कौन एटा को भग्नाश अप्रकृत भग्नाश बुझिपार कि नहीं चलो आउ डाकबी 18 विभक्त 5 18 विभक्त 5 18 लभ हर हूँ 5 एटा को भग्नाश 18 विभक्त 5 अप्रकृत भग्नाश जाओ 12 विभक्त 14 12 लभ 12 लभ लभ हर हूँ 14 तेणु आमर कौन है हर 14 है ये कौन एटा हूँ लभ एटा कौ भग्नाश प्रकृत भग्नाश तेणु आम जानिले लभ जार सान हर बड़ ताको आम कौ भग्नाश कहवा प्रकृत भग्नाश आउ जार लभ हूँ बड़ हर सान ता हूँ अप्रकृत भग्नाश तेणु मुझे से टाइप गोटे करवा मुझे डाकबी नंबर तुम मुझे डाकबी यही नंबर दिखे आस प्रकृत भग्नाश मैंने मुझे मोर आगटा हूँ लभ करवा पछटा हर करवा मुझे आगे लभ करी हर करी यहीटा हूँ लभ यहाँ हूँ हर मन रखना यहाँ हूँ लभ यहाँ हूँ हर मुझे डाकबी प्रकृत भग्नाश तुम आसिक ठिया है 10 विभक्त 12 10 विभक्त 12 लभ के 10 के हाँ 10 विभक्त 12 डाकुची ना 10 लभ रहा मैंने आग मुझे डाकुची लभटा तापर विभक्त चिन्ह तार 10 विभक्त 12 कौ भग्नाश आउ डाकबी 17 विभक्त 13 17 विभक्त 13 17 तू कौट लभ कौटी लभ तू 17 खाली लभ पूरा आगे रे 17 में डाक लभ यहाँ विभक्त मुझे 13 कौ भग्नाश अप्रकृत भग्नाश जाओ 9 विभक्त 15 9 विभक्त 15 एटा कौन कौ भग्नाश प्रकृत भग्नाश जाइल गोटे प्रकृत गोटे अप्रकृत ठीक अच्छे बर्तमान कलापटे किसी बुझे से संख्या मध्यम तुमको बुझे ये खेल मध्यम बुझिपार कि ना ठीक अच्छे जाओ देख मु कलापटे गोटे भग्नाश लिखी तुम्हें कह प्रकृत ना अप्रकृत एटा कौ भग्नाश कारण यार लभ हूँ कौन लभ हूँ
ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହାର କଣ ହର ଯୋଉ ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ ସେଟା ହଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ଯାହାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଜାଣିଲେ କଣ ଲବ କଣ ସାନ ଆଉ ହର ହଉଛି ବଡ଼ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଣ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଠି 10/3 ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଲବ ଯଦି ବଡ଼ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଲବ କହୁଛି ଆମର ଲବ ବଡ଼ ଆଉ ହର ସାନ ଏଟା ଅପ୍ରକୃତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଦେଖୁଛେ 3/10 ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 10 ଭାଗରୁ ଆମେ 3 ଭାଗ ନେବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 3 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏଟା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା କଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଠିକରେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା କେମିତି ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବା ସେଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହିବି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ 10/3କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡିଭାଇଡ୍ ବା ହରଣ କରିବା 3 10 ରୁ 9 ଗଲେ 1 ତେଣୁ 3/1/3 ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଭାଗଫଳ ଏଇଟା ଭାଗ ଶେଷ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଭାଜକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଭାଗଫଳ ଏଇଟା ଭାଗ ଶେଷ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଜକ এইটা ভাজ্য সব জানিছ কি নাই এইটা হচ্ছে ভাজ্য বা আগুন পড়িছিল না এটা সমস্ত তেণু আমি দেখিলে এই 10 କୁ আমি 3 রে কোন এটা ডিভাইড বা হরণ চিহ্ন এটা এই এটা বিভক্ত চিহ্নটা কোন হরণ চিহ্ন তেণু আমি 3 କୁ 10 রে আমি ভরি দেলে হলে কেতে হবে দেখো 3 9 আর মানে ভাগশেষ কেতেটা 1 রইলা যোটা ভাগফল আমি এইটা লিখি দেবা তারপরে আমরা লব লিখি দেবা ভাগশেষ ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାଜକ ଏଇଟା ଆମର ହରଣ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 3/1/3 କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ 3/1/3 ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଦେଖେଇବା ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଦେଖା ଦେଖ 3/1/3 କୁ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଦେଖେଇବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡୁଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଲେ ତିନିଟା କେମିତି କରିବା ତିନିଟା ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ ନଥିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲଟି ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 1 ମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଏମିତି ଗୋଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3 ଭାଗ କରିବା 1 2 3 ଭାଗ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କାଟିବା এইটা হচ্ছে আমার 3 পূর্ণ হ্যাঁ 3 পূর্ণ 1 বুঝিপারছ কি নাই 3 পূর্ণ মানে তিনটা এক পুরা কেক পূর্ণ মানে ভাগ হই নাই বুঝিল কি নাই আর গোটে কেক কোন করা হইছি গোটে ভাগ নিয়ে যাচ্ছে 3 ভাগ করা হইকি এত গোটে ভাগ নিয়ে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে ভগ্নাংশ চিত্র হচ্ছে বুঝিল কি নাই অপকৃত ভগ্নাংশକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖି ପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କ'ଣ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କହିଲ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ ଗୋଟେ କହିବ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ କହିବ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା 15/4 ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିବ କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ 15/4 15/4 ଦେଖ 15 କୁ 4 କ'ଣ କଟିବ ନା ତାକୁ ନବାଦିଶ ଭାଗଶେଷ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 15 4 3 12 କେତେ ହେଲା 3 15 12 କେତେ 3 এইটা আমরা ভাগ করব এটা হবে আমরা କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ লেখিবা 3 পূর্ণ 3 বিভক্ত 4 মানে ভাগশেষটা লব আর ভাজকটা হচ্ছে হর আর ভাগফলটা হচ্ছে মিশ্র যেটা আমরা বলটা 3 পূর্ণ 3 বিভক্ত 4 তাহলে 3 পূর্ণ 3 বিভক্ত 4 হলে ଆମେ ତିନିଟା ଘର କରିଦେବା ସମାନ ଭାବରେ ହେଲା କରିକି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା କ'ଣ କରିଦେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ତାକୁ 4 ଭାଗ କରିବା କେତେ ଭାଗ କରିବା 4 ଭାଗ କରିବା କେତେ ଭାଗ କାଟିବା
ଭାଗ କାଟିବା ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା କ'ଣ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 4 এইটা হচ্ছে আমার কোন মিশ্র ভগ্নাংশ আর তার কোন চিত্র তুমি প্রকৃত ভগ্নাংশ জানিছ তো চিত্র বি করি পারছ শিখাই দিলে কি নাই বর্তমান মিশ্র ভগ্নাংশে আর তার চিত্র সব বুঝি পারো আর আর গোটে মু কহিবি তুমি চিত্র করিব করিব 13/4 13/4 করিবা 13 ये 4 4 3 12 রইলা কেতে 8 ହେଲା ଏଟା ଆମେ କଣ କରିବା ଏଟା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ କରିବା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଏଟା ଆମେ ହେଇ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା 3ଟା ଗଡ଼ କରିଦେବା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କଲେ ତାପରେ 4 1/4 ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା କେତେ ଭାଗରେ ହର କେତେ ଅଛି 4 ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ କାଟିବା ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ଏଇଟା କେତେ ହବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ मिश्र भग्नांश अपकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश में परिणत करवा आउ ताको चित्र माध्यम रे एभली भाव रे देखि हमें परिबा ए समते बुझि परडी मो कला पटा को जण को डाकिबी सेही अनुसार करके म देखैबो देखैबडी ठीक अछि सुनो तू कोन करे 12/5 हां अपकृत भग्नांश बड़ बड़ ये साइज का देखो सही साइज रखो हां ये साइज टिके पर से पड़े चले वो सही साइज एडे से केते गला 2 पूर्ण 2 पूर्ण 2/5 तो चित्र लेखला 2 पूर्ण गला तापर 2/5 भाग करी दाउ 2 करी गला आ गोटे सुबसुंदर जो 7 विभक्त 3 करबेबू आजे असु देखिया तले कर देबा तले केतेला 2 आड़ा 2 बुझि पाइला आ गोटे की करबो 13 विभक्त 2 13 विभक्त 2 गोटे की करबो 13 विभक्त 2 कर देखिए देखो चित्र से ठीक कर नहीं 6 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठीक अछि नहीं 6 टा पूर्ण करिछि तापर गोटे 2 भाग करके पड़ पड़ी
बुझिल कि नहीं तो आम सब जानिले कौन प्रकृत भग्नांश कौन अप्रकृत भग्नांश कौन मिश्र भग्नांश कौन आम अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश केते परिणत करबा आ मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश परिणत करला कि नहीं हेडा केते हम देखो आम जे अप्रकृत रु मिश्र को कल सेमिति मिश्र को करबा ताकू 6 को 2 रे गुणी देबा 6 को 12 मिसई देबा केते ना 13 13 विभक्त 2 6 गुणन 2 6 को 2 रे गुणी देबा प्लस एला परे कोडा मिसई देबा विभक्त 2 6 को 12 के 13 विभक्त 2 देखा लागे ना एटा मिश्र रूप अप्रकृत भग्नांश करि परिबा अप्रकृत रूप मिश्र भग्नांश करि परिबा मु आ गोटे मिश्र भग्नांश दउची तुमे माने मते कहि कोडा केते हबो निजे करबो लाइक बहुत गुडे अप्रकृत लेखि गोटे मिश्र भग्नांश तुमे गोटे अप्रकृत भग्नांश मते करि कहबो हला एटरे कहिला हमर अप्रकृत भग्नांश करि उलुकुन कहबो पुलिस भाई पाछे केमिति कलु 5 को 3 रे गुणी देली जाहले 4 रे मिसई दे तापर हल जा बोले से 5 5 3 15 4 19 विभक्त 5 एई टाइप रो तुम हिसाब गणित देबी तुमे माने प्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश कोन चिन्हैबो आ अप्रकृत रु मिश्र भग्नांश करिवो मिश्र रु अप्रकृत करिवो बुझिला कि नहीं ठीक है हां एटा होची मिश्र भग्नांश परिणत करिवो एटा देछि 21 विभक्त 8 19 विभक्त 9 14 विभक्त 5 आ एटा अप्रकृत भग्नांश रे परिणत करिवो मिश्र भग्नांश नै कि अछि आमे ताको अप्रकृत भग्नांश परिणत करिवो करिके एटा चित्र भी देखियो मते यार चित्र देखिबो यार मते चित्र देखिबो आसीबो कि नहीं समस्त को आसीबो ठी याको चित्र देखिबो याको कोन करिवो